J'exerce la profession de sage-femme libérale. Моя профессия – это акушерка свободная. Mais aujourd'hui, c'est la coordinatrice Сегодня qui se présente devant vous перед вами выступает координатор, et qui va vous parler de l'école de psychoanthropologie de Célie Maïssel. который расскажет вам про школу психоантропологии Сели Майселя. J'ai poussé la porte de cette école pour la première fois Первый раз я открыла дверь этой школы il y a 8 ans. 8 лет тому назад. Je traversais une période compliquée Я проходила через сложный период et je cherchais à donner un sens à ma vie. и искала, как бы придать смысл своей жизни. Je ressentais même qu'une partie de moi était en train de mourir, Я даже чувствовала, что одна часть меня умирала, sans trop comprendre d'ailleurs ce que cela voulait dire. и даже не понимала, что это означает. L'école de psychoanthropologie, ce sont des hommes et des femmes Школа психоантропологии – это мужчины и женщины, qui, comme moi, un jour, которые, ont poussé cette même porte. так же, как и я, однажды открыли ту же дверь. Ce sont des hommes et des femmes qui cherchent à donner un sens plus profond à leur vie, Это мужчины и женщины, которые стараются придать более глубокий смысл своей жизни, qui souhaitent s'élever au-dessus d'eux-mêmes, которые хотят возвыситься над собой, au-dessus de leur personnalité superficielle, над своей поверхностной de личностью, leur ego. над своим эгом. Ce sont des hommes et des femmes qui vivent avec une nostalgie essentielle. Это мужчины и женщины, которые живут сущностной ностальгией. Ce sont des hommes et des femmes qui ont un grand idéal, Это мужчины и женщины, у которых есть большой идеал. celui de réaliser l'amour ou la bonté, Идеал реализовать любовь или красоту, добро. celui d'incarner la volonté et la beauté dans tout ce qu'ils entreprennent, Идеал воплотить волю и красоту во всем, что они предпринимают. celui de comprendre avec clarté, Идеал понимания с ясностью, dans la sérénité в безмятежности et pour les autres. и для других людей. Ces hommes et ces femmes, Эти, ensemble, эти мужчины и женщины вместе donnent vie au troisième pilier дают жизнь третьему de l'école столпу de psychoanthropologie. школы психоантропологии. Je m'incline devant les 3 piliers, И я преклоняюсь перед 3 столпами, mon maître, моим мастером, son enseignement, его учением et tous les membres qui forment l'école. и всеми членами школы. Vous reconnaissez ces paroles. Вы узнаете эти слова? C'est ce chant que nous chantons le matin avant la méditation. Это та песня, которую мы поем утром перед медитацией. Ce troisième pilier И этот 3 столб existe grâce à l'impulsion d'un maître, существует благодаря импульсу мастера Célie Maïssel. Сели Майселя. Le premier pilier Первый столб de l'école de psychoanthropologie. школы психоантропологии. Un maître qui vit à partir des qualités de l'esprit, Мастер, который живет из качеств духа, qui lui-même a déjà parcouru le chemin de l'éveil à l'esprit. который сам уже прошел этот путь пробуждения к духу. Un maître qui a le savoir, Мастер, у которого есть le знания, savoir-faire умение et le savoir-être. и умение бытия. Ce maître Этот мастер transmet à ses élèves передает своим ученикам des impulsions, des influences spirituelles, духовные импульсы и влияния. des influences dites de type C, Влияние так называемого типа С, qui sont nécessaires pour transformer ce qui en nous est conditionné, matériel, terrestre, которые необходимы для того, чтобы трансформировать все, что в нас есть, обусловленного, материального и земного, afin de s'élever vers une dimension spirituelle. чтобы подняться к духовному измерению. Ce maître transmet à ses élèves Этот мастер передает своим ученикам un enseignement, учение, le deuxième pilier de l'école de psychoanthropologie. то есть 2 столб школы психоантропологии. Cet enseignement, c'est comme une deuxième éducation. Это учение — это как 2 воспитание. Ce sont des connaissances et Это- des pratiques Это знания и практики, dont nous en avons eu un aperçu grâce à tous vos exposés. которые мы немного почувствовали благодаря вашим выступлениям. Merci pour ces beaux exposés qui sont des fragments de cet enseignement, Спасибо за эти красивые презентации, которые являются фрагментами этого учения. ou tout au moins ce dont certains parmi nous en ont compris.
как минимум то, что некоторые из них поняли. Je m'incline devant les 3 piliers, Я преклоняюсь перед 3 столпами, mon maître, моим мастером, son enseignement его учением et tous ceux qui forment l'école. и всеми теми, кто образует школу. Je termine par un aspect qui me touche au plus profond de mon être, И хочу закончить я одним аспектом, который затрагивает меня до глубины души, qui me permet de valoriser ce travail que je fais, который помогает мне ценить ту работу, которую я делаю, ce chemin que nous faisons ensemble, тот путь, который мы проходим вместе, car c'est bien de cela dont il s'agit. так как речь идет именно об этом. Lorsque nous travaillons en groupe Когда мы работаем в группах autour de Célie Maïsel вокруг Селима и Селя ou autour de son enseignement, или вокруг его учения, dans la bienveillance, доброжелательности, le partage et la fratrie, делении и братстве, la fraternité, je voulais dire, хотела сказать братстве, à la fois pour soi, как для себя, mais aussi pour les autres, так и для других людей, et à la fois pour l'école ou l'humanité. и одновременно для школы и человечества. Nous créons une énergie subtile Мы создаем тонкую энергию, dont la Terre et l'humanité ont tant besoin, в которой так нуждаются Земля и человечество. surtout aujourd'hui, Особенно сегодня, où l'humanité traverse une époque de ténèbres spirituelles, где человечество проходит через эпоху духовного мрака, dans laquelle des forces de destruction, в des которой, forces du matérialisme s'accumulent. в которой накапливаются силы материализма и силы разрушения. Ces groupes, ainsi, Таким образом, эти группы peuvent devenir des lieux sacrés, могут стать священными местами, qui seront pour le futur которые для будущего будут des îlots, des oasis, оазисами и островками, où des hommes et des femmes pourront survivre différemment, где мужчины и женщины смогут по-другому выживать, c'est-à-dire de façon humaine. то есть человечно. Maître, Мастер, je vous remercie de me donner la possibilité de prendre une place благодарю вас librement et volontairement за эту возможность занять свободно место au niveau où j'en suis, на том уровне, на котором я нахожусь, dans cette mission. в этой миссии. Je suis profondément heureuse de vous avoir serré la main pour la première fois il y a 8 ans. И я глубоко счастлива, что 8 лет тому назад первый раз пожала вам руку. Cela a transformé ma vie. Это трансформировало мою жизнь. Merci les amis pour votre écoute attentive. Спасибо, друзья, за ваше внимание.